Ay, 65. Kuya Ray, ano masama taga ninyo? Ibigay sa barkada na... Lupet! Oh! Sigaw! Lagaris bra! Hindi makita! Oh! Oh! Number 11. Simpao. Ha? May plus? Number 35, Cabilis J. Number 00, Consensino. Jersey number 3, Baron J. Number 10, Baron R. Kaila, wala. Number 24, Abit. Ha? Number 9, Cabilis C. Number 35, Wala. Takod R. Wala. And number 12, Felicia D. Ram Niño. Wow. Number 69, De Los Reyes R. De Los Reyes A. Walang number. Number 14, De La Cruz. Number 30, Espihon. Number 17, Brabante. Number 29, Kabatilan. Number 9, Buran. Number 20, Canyilas. And jersey number 5, Alpichi. May players pa rin na nabilin? Na wala tatawag? Sa minyo? Ha? Oh, sige, palista na lang yan. Pag-abot. Cabilis R. Number 2, Consensino 00. Baron R. Number 10. And Takod. Number 25. Ram Minyo. We have De La Cruz. Espihon, Brabante, Canyeras, and Alpichi. Our referees, Video lang. Maraming signal din. Mr. Balay Romel De La Cruz, SBB Braces, In shot. PRO, National Referee, Ma'am Kurt Ibanez, Clips lang na. Debra, Magma-finals semis. National Referee, and our crew chief, Sir Albert Ibanez, SPT, Debra, The bakery man. National Referee. Okay, let's start the ball rolling. Mananang mataas sa gitna. Aduh, Iloy, bantayan ni mo Iloy. Pante, Guran sa gitna. Nakuha ni Guran. Tuh, classmate. Nakita si ini Murid. Takot, dapat dari depan. Takot, pinilit, pinasa, pinira. Yay, wala. Nakuha ni coach. Berbante, berikan itu kay. Wala. Nakuha ng mga blue. Magansap pa nila ng Consensino. Guran, dancing in the dark by Ed Sheeran. Kaaga pa, wala pang barangay. Happy viewing, ka na Escape Princess. Cabilis ngayon. Number 14, De La Cruz, to Cabilis. Cabilis, pinukul ng 3. Wala, nakuha ni.
Sa gilid. Nakuha ni Brabante. Opya. Naulan sa baw. Sa ilalim. Nakuha ni Takot. Takot nagmamadali. Takot. Ibri sa gilid. Ibri sa gitna kay Diaz. Diaz inigot. Tinira. Abanin. Nakuha ni Diaz gihapon. Anini. Diaz. Good for 2. Energy ng ring. Una natira. Sa net. Submit. De La Cruz ngayon. 10 to shoot. Sa ilalim. Wow! Ang sabaw. Ang sopas. Naula. Sa ilalim. Kay classmate. Pinagol. Yeah! Good for 2. Classmate. Braban na ngayon. To De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. Pinasok. Dancing in the dark. Kaatang pa. Wala pang diskulay. San panahon. Pag nakachinilas, bawal makibayle. Ang panahon naman sa ito. Yan ang maskin huruba. Pwede. Diaz ngayon. Diaz. Opya. Dancing in the dark. Turing dancer. Nani. Kaatang pa sa natong pagkinok-kinok. Happy viewing, Papi Cholo. De La Cruz ngayon. De La Cruz. Sa ilalim ng tersekul kay Guran. Guran nagmamadali. Guran looking thinking to play. Binigay dito kay Classmate. Minumba. Nagharap ng kaibigan. Nakita si Takot. Sa ilalim kay Guran. Nakita si Classmate. Pinigay. Minumba sa ilalim. Ay, wala. Nakuha rin. Diaz Yapon. Puro ball. Diaz. Good for 2. 7 minutes and 13 seconds. Kalma lang. Brabante ngayon. Brabante. Sa ilalim. Mabalik. Wala. Nakuha ni. Basta bumukol. Yes! Alat sa yung B. 3 points. Bata lang ka mo. Baby. Diaz ngayon. Sa ilalim ni Guran. Diaz. Walk. 3 seconds. Violation. Atapa. 6 minutes and 41 seconds remaining para sa ating beginning in the first and the quarter. Dado ko manilaw. Brabante yun. Brabante sa ilalim. Pinugol ni Idol. Wala. Napalo up ng play. Lamang na kami. What burner for? De La Cruz. Good for 2. Andiyan na. Si Diaz nagmamadali. Dancing in the dark. Kay Ed Sheeran. Hindi kasulong. Kaatap ka sa niyo pag saradaw. Shout out kan Kuya Inkiaw. Hungit-hungit lang. Para nagkapag-condition na. Brabante ngayon. May kanan niya. Brabante may hawak ng bola. Easy tripling. Nakita dito sa ilalim sa De La Cruz. Wala! Dancing in the dark! Patay si Ed Sheeran din kakaganta. Kanin eh. Puro dancing in the dark. Rambling. Violation. Diaz ngayon ang may hawak ng bola. Kalmado lang. Patawa-tawa sa idol. Nakit ang ganahan. Diaz. Tuguran. Guran. Punishing drive. Ipiniwan sa ilalim. Pinagul na kaibigan. Wala. Nakuha ni Brabante ngayon. Brabante. Kalmado lang si Brabante. The big man. Bubelga. Brabante. Rumaba. Siyempre dito kay Constantino Pinogol. Yeah! Constantino. Good for 2. 5 minutes and 25 seconds remaining. Sa ilalim kay Takot. Pinugol ng 3. Wala. Nakuha ni De La Cruz. De La Cruz kayo. Aduh, Diyos ko, taas. Diaz. Diaz ang may hawak ng bola ngayon. Happy viewing, Papi Ace. Diaz. Pinilit sa ilalim. Pinugol sa ilalim kay Classmate. Wala pa rin. Nakuha ni Guran. Ibigay dito kay Takot. Takot. Pero lap jumpers. Yeah! Takot. Perfect 2. Diyos ko, what now? Constantino. In the left side by Diaz. Not in my house. Substitution, Mr. Referee. Alpiche out. Maroon out. Finish na. Ngit. Coming in. Constantino. Kay Brabante. Isilang Brabante. Pinoma. Pinilit sa ilalim ha. Holding.
Number 35. Illegal use of hand. Sub. Takon, out. Baron, coming in. Takot. De La Cruz for the inbound. Hindi, kiti po. Ang ganda. Ang nangyari. Hindi natin napansin. Diaz ngayon. Diaz! Andiyan! Numawas na! Yay! Nandun na! Tata! Record. Go, tata! Number 30, illegal use of hand. Dalawang free throw para kay Guran. Grabe po ba slow ni Guran? Ayan. Nakamabaw. Jumpers, get ready. 4 minutes and 33 seconds. Score all 9. Dalawang bubos lang. Abril. 0-0. Good for 2. Para kay Batang May Laban. Star Margarine. Rabante ngayon. Sa gilid kay Consensino. Consensino kay classmate. Si Rooney. Pinalik kay Brabante. Brabante. Pinoman sa ilalim. Pinalik sa ilalim kay De La Cruz. Pinalik nino kay Consensino. 3 seconds. Violation. Four minutes and 5 seconds remaining para sa first quarter. Happy viewing sa mga good Samaritan and good students na nakikita. Gurang ngayon, full of jumpers. Wala na ako ni Brabante. Mag-isa lang laban sa tatlo. Ito na pinag-brate. Classmate Ronnie Cañela. Yeah! Good for 2. 11-10 in favor of ando na si classmate pumukol ng 3. Hindi natin napansin. Nakuha ni Consensino sa ilalim. 2 Brabante. 2 Cañelas. Cañelas. Sa ilalim nakita si... Oh! Diyos ko tan si Jamuran. Jamuran! Cannot be reached. Jamuran! Lubog sa rin. Luban rin. Walang signal. Ayun ako sa. Walang maabot. Ano? Duran ngayon. To Diaz. Diaz. Easy dribbling. To number 3. Pinukol. Wala. Nakuha ni Brabante. Napakalaki. Brabante. Brabante. Brabante pumukol. Wala. Nakuha ni Felicia. Felicia to classmate. Anyan si classmate. Ang bamadali. To Diaz. Pull-up jumpers. Wala. Nakuha na. Consensino. To Cañelas. Cañelas Ronnie. Pinomba. Pinilit. Tiki na sa ipa. Wala. Nakuha ni Diaz ngayon. Diaz! Diaz! Maula man na sa bao. Nakuha ni Brabante. Urula din eh. 2 minutes and 30 seconds. Sa ilalim. Kaya De La Cruz. Wala! Wapya. Turn. Over. Happy viewing sa mga maayo na estudyante na sa Igaron. Substitution Mr. Referee. De La Cruz out! Dapat iyo. Adi na si Buhay Este. Kabatian. Happy viewing sa mga taga-Batuan. Kandanini. Oh, kaya. Welcome. At cancer unfortunate daw po. From someone we don't know. Ay, traveling. Ito na, may nangyari. Basket count. Number 20, illegal contact to the hand. Good for 1 para kay Gurang. Jumpers, get ready dayon. Remaining time, 2 minutes and 5 seconds. 1 take lang yan. Kaya, jumpers, get ready na. Nakuri! Whoops! Turn. Over. Ay, gulo. Brabante ngayon, may hawak ng bola. Wow, tala NBA. Touchy.
Brabante, sa gilid kay Consensino pumukol ng 3. Wala. Nakuha ni Classmate Ronnie. Pinalik kay Consensino. Consensino pinilit sa ilalim. Opya! Nada. Agad. On the act of shooting foul. Number 8, illegal contact to the hand. Good for 2. Free throw. 2 shots. Unang puso, ito Consensino. Jumpers, get ready. Remaining time, 1 minute and 46 seconds. May sumulod. Sumulod wala. 1 minute and 46 seconds. Aba, susunod na aba na. Yan, pumulod na, wala. Nakuha ni Buhay SK. SK ngayon, pumeke, pinilit ni SK. Yeah! SK, kabatian, good for 2. Burang niya kami SK ngayon. Ay, burang para. Ay, ang mga tuling. On the act of shooting foul. Number 30, illegal contact to the hand. Take 2. Substitution, Mr. Referee. Cabiles, number 2. Out. Abit. Coming in. Number 30, Espion, second personal foul. Number 30, Espihon. Second personal foul. Rated foul. Third team foul para sa mga taga-Liga. Hindi naman ka-epic. 1 minute and 31 seconds. Oy, basket. Good for 1. All 13. Brabante ngayon. Brabante. Tukanyila. Sa akin kay Consensino pumukol. Wala. Nakuha ni Felicia. To Diaz. Diaz ang papadali. Going pass. Going back. Going crazy. Going boarding. Wala. Nakuha nito. Overflow carbura to. Para malinisi. Brabante ngayon. Brabante. To Canyelas. Sumukol ng 3. Wala. Nakuha ni Canyelas pa rin. Iya-tira. Iya-rebound. Ipinasa sa kampe kay Brabante. Brabante ngayon. Brabante. Pinilit pa ilalim. Pinigay sa gitna. Wala. Nakuha ni Canyelas. 10 to shoot. Canyelas sumukol ng 3. Wala pa rin. Nakuha ni Diaz ngayon. Number 8. 45 seconds remaining. Felicia sa ilalim dito kay Abel. Wala. Nakuha ni. Iya-tira gyapon. Iya-rebound by Abel. Pinukul gyapon. Yeah. Good for 2. Not counted. Not counted. Substitution, Mr. Referee. Kabatian out. Buhay ST. Tama ang duwa sa inyo buhay ST. 35 seconds remaining. Sa ilalim kay De La Cruz. Tumeke. Pinilit sa ilalim. Pinilit kay Ronnie. Sa ilalim. Good pala. Kay De La Cruz ka rin. 25 seconds remaining. Wopya. 3 seconds. Violation. Rone, nakaduwa ka na. 23 seconds remaining. Wala na tong shot clock. 22 seconds. Oh, walang foul, walang foul. Ayan na, siguran, pumukol na. Wala. Yes, dito. Ay, gawin nila. Sa ilalim, si Idol. Wow! Ang ganda ng move ni Felicia doon. Up to Canyelas, tinira. Yeah, good for 2. Yeah. Basket ka. Number 34. Illegal contact to the hand. Isang chicken joy. 6 seconds. 6 seconds. 46 seconds. 6.46. Nilit ako sa kanda nagtawag. Dili sa iyo, no? Ayok mo yung yaman. Tinira. Wala. Malinaw din. At nakuha nito ni number 8. Diaz. Diaz ibigay nito kay Guran. Guran nagmamadali. And the first and the quarter. Score 15-15. Lamang ang may alam. De La Cruz to Brabante. Brabante ngayon. Ibinalik kay De La Cruz. Ibinalik kay Brabante. Brabante. Ibinalik dito kay Consensino pumukol ng 3. Wala. Nakuha ngayon eh. Iski.
Simpan, bali. To number 8, Diaz sa ilalim, pull up jumpers, favorite move, wala. Nakakuha ni De La Cruz. De La Cruz for Brabante. Brabante ngayon, easy dribbling, looking, thinking, dribbling, looking for a friend. Nakita si Consinsino pumigil, si pinigil sa ilalim. Hindi kami yung ipapara mo. Kaya ako dito sa pagkaroon. Simpan, tumukol ng 3, wala. Nakakuha ni Consinsino itong Kanyelas. Kuya Ronnie, for Brabante, naghanap. Brabante, nag-vanish yung drive sa gitna, ibinigay sa ilalim. Turn over. Happy viewing, Ate Maureen. Ano na? Baka naman. Bagang kamar sa totoo yan. Simpaw, at ito na. Ito number Diaz. Nakakuha ni Antiche ang rebound. Noy, ayaw mo dida. Diga ninyo, bawal dida, Noy. Diga ninyo da. Magkano ko sa player da. Madas magang kamo. Sa mga kabataan, makibantay man sa iyong ginika. Kuya! Brabante ngayon. Brabante. Sa ilalim, kay Consinsino pinugol. Wala. Nakakuha ni Duran. Ano kuya, wey? May oras na. Simpaw. Pull up jumpers. Yeah! Good for two. Simpaw. Sana all may nagkukurahang. Kaso magaan kaarapin na. Brabante ngayon. To Kanyelas, pinagay Brabante. To Kanyelas, pumigil. Pinasok ni classmate. Belong ba? Wala. Nakakuha ni. Wey, isip na ako. Papatulay ko. To Simpaw, to Guran. Pinaretso, pinalik dito kay Guran. Sa ilalim dahil kay Diaz. Wala. Wey, dali na, alam mo ron. Sure. Substitution, Mr. Referee. Consinsino out. De Los Reyes away, coming in. Daka kay bulitas ka na awi ha. Makikabot man. Brabante ngayon. Brabante. Sa ilalim ng Altichi ang pati. Talsik na dyan mo ron sa panahon. 7 minutes remaining. 7 and 4 seconds. Happy viewing sa tanan na may mga mata. Simpaw ngayon ang may hawak ng bola. Simpaw sa kay Gura Diaz. Sa ilalim Tuguran. Yay! Katahod. Walang nakakita. Pero may nakasubit. Good for Tuguran. Galapos ngayon. Kanyelas. Pumeke. Ano na? Nagkaurula. Nice. 7 na lang. Substitution, Mr. Referee. Altichi out. Kanyelas. Coming in. Ilaw daw. De La Cruz. Pinili sa ilalim kay Brabante. Dito sa palpal. Dito ni Duran. Natin may house. Diaz. Tubaro. Nagmamadali. Yeah! Good for two. Pero rahaw sila pa rin. Kanyelas siya, may hawak ng bola. Adyo ka na, wey! Kanyelas. Punishing drive, pinabili. Sa ilalim kay Brabante. Inikot kay Brabante. Wala. Nakuha rin. Wabating. Iya kuha. Iya luwas. Wala na, mga kagaminyo. May mga edad na daw. Ang istorya ang may edad man. Na, yung nangyari hindi natin nakita mga kaibigan, nagmamadali. Op. Recheck. Time out! M-I-N-I-O. Sumpah. Masuk kembali ke straight. Yes. Siguro ni Awe. Tidak siguro.
Substitution. Simpaw out. Takot. Coming in. Tagalog. Balik the ball to Gaoni. Diaz to Takot. Defend. Apakah nagagawa sa rebound? Pass to Baron. Finish shot. Score 33-17. Dito na Gaoni. Takot. To Cabilis number 9. Cabilis the ball. To Diaz, magkasabit na Diaz. Pinasa kay Kuya Brian. To Baron takes to Diaz. It's a 3 seconds violation. Okay. Canielas to Steven Pace. Drumeron. Naghanap nila. Wara, nakaliin Takot. Dinatama ng rebound. Takot. Diretso. Takot na lang. Canielas. Pasto. De los Reyes. To Brabate. Brabate tumigil. Bumangga. Tumira. Wara. Nakawali. Canielas yung ball. Canielas. Canielas cross. Canielas. Space. Oh. It's a gravity violation. Cabilis out. Cabilis in. Diaz. Diaz setting the play. Diaz to wala na kani Canielas. To Brabate. Brabate sumanga sa bubangka direct pass to Kajer. Takot. Sungkuran. To Takot. To Cabilis. Wala na kani Brabate. Pass to Diaz. Diaz di reverse. Wala na kani Cabilis. To Diaz. To Duran bumangga. Iyay sayang nakuha ni. Ada na solo De los Reyes. Yes. Dalawa na lang po ang kalamangan. Magkabit. Diaz to Cabilis. To Diaz. Pinira po naman. Nakuha ni Duran. Oh, may foul. Number 14. Illegal contact. Meron ka. Baron out. Felicia coming in. Meron ka. Purple cross from Chingchao. Diaz. Urang katiri. Yes. Jumpers get ready. Diaz, second row. Wala, nakuli, Brabate. Dribble ball, Brabate. Sayang. It's a turnover. Diaz here with the ball. Diaz. Togoran! Sayang! Brabate the ball. Brabate to ano? Canielas 3 points.
points niya kahit niya Chikichaw. Yay! Pinasirang-sirang! Favorite go. Canyelas. To estimate Canyelas. Back to back laner! Nakali. Kabilis. Yay! Kinika pa. Bali, duwa ng string. Kaya ako na pa. Gorang tumol. To Diaz. Diaz. Intercepted ako ni Kuya We. De Los Reyes. Sayang! Lumipad ang Mega Reverse! Yay! Ay, ako! Partida! Time out! Bag fighting. Mas na para dua. Diaz. Diaz, bumulong ka eh. Clear screen. Diaz to Goran. Goran, ano na? Yay! Sahayo, Kuya Brian. Third number score. 28-26 in favor of Minyo. To De Los Reyes. To Yumara. Nakoni. Last time. Same ball. Same ball yun. Intercepted. Nakuha rin. Consensino. To Canyelas fake. Yan. Yes. Easy 2 points. Duran. To Baron. Baron to Diaz. Diaz. To Kabile, 6 play, Goran. Ada na, kaya nakita na. Yes. Fast break. Kuya We, sama-sama tumingin. Oh, naipit. Ngunit is foul. Number 2, blocking foul. Madino, Carino, Sumagasaw, wala. Nakali. 45 seconds remaining. Goran. Back through Goran. Nakita niya po. Wala. Nakali. Yes. Diaz score. 30-all. Sumagasa, Igal, bumangga. Number 2, blocking foul. Berok na. Play down. 26.19 seconds remaining. Score 30-all. To De Los Reyes fake. Yay! Ang ganda. 20 seconds remaining. Goran. To Cabiles. 15 seconds remaining. Baron yung naman. Baron ko sabay ay Baron tinira. Kailangan kasi zero. Tuno. 8 seconds remaining. 3 seconds. Yan. Layup. Wala. The first round. Score 32-30 in favor of Barangay Minyo. Goran, takot. Takot, subukol. Wara, nakuha ni De Los Reyes. De Los Reyes, yan, De Los Reyes. Sayang, traveling without passport. Goran, tutagod, sakto Goran. Kita lagi. Goran.
Goran sa nilong play. Goran, para na lumawas. Pinipit na. Yes. Two. Dinilabas sa nilong play. To Consensino Pigs. To De Los Reyes. Kanina pa. Wara. Nakuha ni Cañelas. Na libre. Tinira. Foul. Yes. Berakang. CFR. Round. Chiki Chow. Basket down. 0-0. Illegal contact. Turahan. Shooting one. Cañelas. Veracruz out. Bravate. And this game was brought to you by Chiki Chow. Chiki Sarap. Ano ba? Abit out. Diaz coming in. Takin po. Mahal, hindi ka talaga po. Jappers get ready. Cañelas. Yes, tinaban ba pa? Diaz. Diaz, inisgrinal, yay. Wait, take foul. Number 12. Lucky foul. Hindi. Number 2, takot. To Felicio, shot. Yes. Sana po ang kalabangan. Bravate na ball. To Consensino, shot. Wara, nako ni takot. Tumalurong. Pass to Goran. Si retain ball. Bola pa rin na. Back kay Pep. Diaz, kaya na bakto. Cross away Diaz. Nako ni Tako, pinintay Jay. Nako ni Diaz. Bumangga. Tinira. Pasto. Nako kaya ko ni Diaz. Tinira kaya ko. Yes. Nagkakamoy. Mr. MVP. Cañelas to Bravate. Bravate, ada na. Sumakasa natin hira na. Wara. Nako ni. Karyora. Nako ni. Felicia to Bravante. Dagan sa kontra. Fast break yun. Buwangga. Yoro. To Cañelas. To Consensino. Shot. No good. Nako ni Felicia. To Goran. To Diaz. Diaz. Wala. Nako ni Alpiche. To Cañelas. Yan. Libre. Bagang. 3 points by Cañelas. Score 40-34. Takot. Tumalibog. Tata. Hindi pa i-foul. Number 5. Illegal cylinder. Take 2. Situation restricted. Kabilis number 25 out. Kanto baka Stihon out. Cañelas coming. Jumpers, get ready. Huwag magbubuslo. Abali, tanaw na. Ang pitching yun for the inbound. Remaining time, 6 minutes and 55 seconds. Cañelas ngayon, si classmate Ronnie. Sa ilalim, kay Cañelas pa rin. Cañelas bumukol ng 3. Wala. Op. Number 7, pushing foul. Unang record ni Idol. Fresh na fresh. Warning for penalty. Magkaipit.
running pa lang. Canyelas, to Brabante, pinilit sa gilid, tinira, yeah! What a big move by Blue Belga, Brabante. Bola ngayon na Minyo. I think taga Minyo pa nagalit yan na, classmate. Canyelas. Awa na. Canyelas sa gilid, kay Canyelas pa rin. Canyelas kumukul. Wapya sa letra ng B. 3 points. At tonight, intersected by Kuya Away. Wala pa rin. Away, the biggest man in the court. Wapya. On the act of shooting. Number 8. Illegal contact to the hand. 2 free throw para kay Kuya Away. Time out! Sa letra ng M, magkaipit. Murang pagkubos no, ni Kuya Away. Wala sa iyo. Jumpers, get ready! Ruwapag pumuslo ni Kuya Away. Yan! Ang umasawang taga Minyo, Kuya Away. Di drama, si Diaz. Diaz kay classmate. Ibinalik kay Diaz. 14 to shoot. Sa gilid, kay Goran. Apake, botalan ni Alteche. Not in my house. Okay, na po. Same day. 9 to shoot. 9 seconds to do the magic. Yun lang. Hindi natin napansin. Like the tip in the night. Bagan sa Quiapo. Nahablutan ka na lang. Canyelas ngayon. Canyelas to Brabante. Pumukul ng 3. Wala. Nakakuha ni Diaz ngayon. Diaz. Going wide. Going fast. Going crazy. Going up. Wopya. Yay! Iya tira. Iya rebound. Basket count. Basket count po. Canyelas to Brabante, pinilit sa ilalim na kita si Alteche, pinukul. May nakita si Mr. Referee. Number 0-0. Blocking foul. Penalty situation na po. Good, basta dilit rami. Second, personal foul. Mura pagkumuslo, ni Brabante. Hangus ana. Jumpers, get ready. Pero may rex na ang display yata. Pwede tira. Mura pagkumuslo ni Brabante. Wop, nakuha ni Alteche, napakalaki, Alteche, Rinagasa, at jump ball. Bola pa rin, retain. The ball possession. Remaining time, 5 minutes and 34 seconds. Canyelas, to Canyelas. 13 to shoot. Canyelas, sayang kay Guyawi at tumibaw sa Tagaminyo. Wala! Nakuha ni. Same ball pa rin. Retain. Sino nagsabi dito? $14 seconds to shoot. Sa ilalim kay Brabante. Brabante is going powerful ball. Pinukit. Wala! Nakuha ni Diaz. Ayan ka na ang bullet pass to Diaz. Nakuha ni Baron. Yeah! Baron, good for 2. Kuya Away, score 42-43 in favor of Magkaipin. Andiyan si Brabante. Brabante, rumaga sa ilalim kay Alteche. Stumubok sa napakalakas at napaka-strong Fred Horse Beer. Number 12, illegal contact to the hand. Good for 2. Dahil penalty. Ay, free throw pala. 8-2. 8-1, 8-2. Penalty. Bakit yan?
Jumpers, get ready. Yeah. 2 out of 2. 43, 44. Yan si Guran. Guran, going fast, going wide. Ay, magaling. Si Guran galing pa. Si Bulos galing pa na going fast. Dan ini. Ito si Tibay akin na tumigay sa Tagaminyo. Kuya, talaga naman. Huli. Barong ngayon, number 3. Barong, ibigay dito kay Diaz, number 8. Sa ilalim kay Guran. Ngunit ito si nakuha ni Barong, number 3. Wala. Nagkagalan sa kuha sa ilalim nakuha ni Guran. Yeah! Guran, number 2. Cañelas ngayon. Brabante. Bubengka, vanishing drive. Binomba, wala. Nakuha ni Cañelas, Raminho, yes! Classmate, tumukuman kita dali. Hapos mo rin si Ped. Diaz ngayon, Diaz number 8. Tinilibong, ibinigay kay Felicia, binomba sa ilalim, wala. Nakuha ni Alpiche. 3 minutes and 57 seconds remaining. Isidubli si Cañelas dito. Nakita si Kuya Awe, at tumula sa Tagaminyo, kaso nabili ng bola. Nakita si Tito ni Guran. Diaz, ibinigay dito kay number 2 Barone, si Leap, yeah! Barone, number 2. Cañelas pa rin, number 3. 3 minutes and 35 seconds. Cañelas sa garap ng kaibigan. Nakita si classmate Ronnie Cañelas. Pull-up jumpers, ibinigay dito kay Cañelas. Sa ilalim na dito sa Brabante. Napakagandang knockout play. 18 na pa rin Guran. Player out of bounds. Substitution, Mr. Referee. Alpiche out. Brabante out. Consensino and De La Cruz coming in. Diaz out. Baron coming in. Score 50-49 in favor of Minyo. Remaining time 2 minutes and 18 seconds. Yan na, De La Cruz. Sa ilalim kay Cañelas. De La Cruz pa rin. Ipinilit sa ilalim. Nakita si Ronnie Pumukol. Yeah! Classmate, good for 2. Lamang na yun. Minyo. Buran ngayon. Di pa maula. Kay classmate na Beles. Wow! Ngunit wala. Nakuha ni De La Cruz. Petro. De La Cruz nagmamadali. Going fast, going wild, going crazy. Talaga naman. Number 2. Illegal contact to the hand. Playground foul. Out. Laid up. Finally. Boss. Penalty. Remaining time 2 minutes and 58 seconds. Number 2, third personal foul. Number 2, third personal foul. Wow, tanaw na tanaw ni De La Cruz. Jumpers, get ready. Ang unang matikit, among basa. Yay! 2 out of 2. Ang bulang sundon mo. Tao. Ano ni? Rarag-arag na. Nakuha ni Cañelas, si Ronnie. Intersected dito mga kaibigan. Si Ronnie, si classmate, pinilit sa ilalim. Ay, sayang. Sayang, Kuya Awi. Walang makita. Blind pass. Bulog mang ganyan. Baron ngayon. 2 minutes and 47 seconds. Baron sa gilid kay classmate na Beles. 3 seconds. May nangitlong. 3 seconds violation. Abadiyo, katulog na. Score 49-54. Number 14, De La Cruz, binitbit na. Parado. Nakuha ni Guran ngayon. Guran, going fast, going wild, going crazy. Guran. Ibigay dito kay Cabeles, pumukol sa gilid. Si classmate. And the shot is counted on the
of shooting foul. Good for 2 at may kasama ko free throw. Basket count. Number 30. Illegal cylinder. Good for 1 free throw. Jumper. Ready agad. Passing. Wapya. In the middle. In the middle of the night. Brother kay Jornix, may hamid ko gabi. Cañelas. Ano pa? 2 minutes remaining. De La Cruz. De La Cruz, nag-14 to shoot. To Cañelas. Cañelas sa pinalikin De La Cruz. De La Cruz vanishing drive. Stepping on the line. 52, 54. In favor of Minyo. Andiyan na. Si Baro nagmamadali. Pinukul. Wala. Nakakuha ni Cañelas. Cañelas niyo. Meron kang bola. Going fast. Going wild. Going crazy. Cañelas. Sumuntik ng magawan. Pero na-handle pa rin na mabuti. Cañelas. Agul. Penalty situation. Number 10. Pushing foul. Penalty situation. Ano guy? Bibilangan na kasi siya nagkarang. Una pag-upaslo niya idol. Wala. Jumpers, get ready. Ang una dumikit, basa. May video ba dito? Gaka ng video. Dalawa pag-upaslo. Iyay, talaga naman. 52, 55 in favor of Minyo. Remaining time, 1 minute and 25. Oh, yeah. Number 14, illegal use of hand. Remaining time, 1 minute and 25 seconds para sa ating third quarter. Gurang ngayon. Nakita sa kabili. Intersected by Cañelas. Nakuha ni Consinsino. Consinsino nagmamadali gawin pas gawin ang loob. Napili ng bola. Andiyan si Guran. Guran nagmamadali. Intersect ni Guyawe. At nakuha naman ni Cañelas. Consinsino. Consinsino sa gilid kay Consinsino. Kaso pa si Chamurat. What happened if we use the 100% human brain? We let adult people touch the ball. Kalimicik lang ang pamayin sindi. Singwal lo? 1 wala minute yan and siya. 7 seconds remaining. Lepas Baron. Nakakuha dito ni Baron. Easy dribbling. Lumagay ni Baron. Baron. Ibigay kay Baron. Baron pa rin. Baron. Tinagos ng mabuti. Baron. Dinirect sa gitna. Wow! Ang daan of shooting foul. Balik. Number 20. Illegal contact Pero in man paano hand. doon? 2 free throw. Warning for penalty. Eskwela ko, wala akong kato. Aminyo. Eskwela ka? Parang gudi. Una pag-ubos lang. Grade 1 nga. Jumpers, get ready. Happy viewing ng Ihada. Kinano? Ihada. Wala ka man yun ha? Tagkanda prima, tagkanda mari. Adi ka. Adi lang kami. Luha pag-ubos lang. Turn over. Ayang. Kami na ako. Purple na. Hindi na banda. Sumutay ka na ni Romeo. Kami na naman na naman. 45 seconds. Pero pwede mo Remaining for the third quarter. 40 seconds. Cañelas to Ronnie to Consinsino. Consinsino, ipinal kay Ronnie. Ronnie, Cañelas. Wow, what an all pass. Consinsino, rinagasa. Abading, Diyos ko, naipit si Nunoy. Nakita din si Consinsino, yeah! Consinsino, good for 2. 25 seconds remaining. Sa ilalim kay Abit. Abit, napahinto, napaisip, nakita si Guran. Guran, pinipit. Wala! 12 seconds.
Nahuli Barun. Yeah, Barun. Kanayo! 8 seconds remaining. De La Cruz, ngayon. Shot! Sino pumukol lang ulit? Wala. Nakakuha ni number 10 ba na nagkakagawa? Okay. And of the third quarter. Final quarter. Ano na? De La Cruz. Tukon sino pumukol? Wala. Nakanervous na kita di sa labis. Thank you. Number 35 ngayon, may out na bola to Diaz. Diaz sa ilalim kay Guran. Ibinalik kay Diaz. Matalong communication pero nakuha dito ni Romel ang rebound kami. De La Cruz ang rebound at nandiyan na si Kuya Awe. Ang tumabot ng taga-Minyo. Galing sa tulay. Tumabi sa kabilang ibayo. Ano na? Kuya Awe kahapon. Connected kay De La Cruz. De La Cruz. Nagmamadali na si classmate Ronnie Cañelas. What a blind pass dito. Iya gihapon. Cañelas. Cañelas communication dito mga kaibigan. Nakita si De La Cruz. Cañelas. Wow. Ngunit wala sa baw. De La Cruz sa ilalim kay Cañelas. Pumukol. 54-61 in favor of Minyo. Yes, ngayon. Sa ano kay Takod. Takod number 35 from jumpers. Yes! Very perfect. Takod. Second game, Daplian in low of 8. Good luck. Matahong ini, nada kung may mga marini na bit-bit. Cañelas, puro lang press. Yes! Alit na ng B! 3 points! Number 35 ngayon, to Diaz, number 8. Diaz, na kay Kuya Awe, ang tumuot sa Minyo. Diaz ngayon, Diaz, tukapili sa ilalim, magandang tirang ulimawala. Good for 2 para kay Felicia. Cañelas ngayon, 58-66 in favor of Minyo. Cañelas ngayon to De La Cruz. Aduy, pa-insert man niya. De La Cruz, 10 to shoot, ngunit bit na ni classmate, ngunit wala. Opya. Time out! Magkaipit. Sana all! Nandiyan na ngayon, si Diaz. Diaz. Nakita si Cabilis. 10 to shoot. Classmate tumukol. Wala. Nakakuha ni Cañelas ngayon. Cañelas. 7 minutes and 19 seconds. Cañelas. Easy dribbling. Looking dribbling. Penetrating. Ulit intersected dito ngayon ang kanyang kaibigan. Opya. Nakakuha ni Diaz number 8. Diaz. Pinit better. Yeah! Diaz. Good for 2. Naka-smile si Idol. Nagkape pa sa Eric. Nag-order pa sa drive-thru. Cañelas ngayon. Classmate Rone. Pinagusahan ang bantay ng magkaipit. Ibigay sa ilalim kay Brabante. 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 Good for 2. Wala sa edad yan. Nasa galaw yan. Basket count. Number 8. Pushing foul. 1 bonus shot. Jumpers, get ready. Walo na lang ang kalamangan ng Minyo. Madadagdagan ba? Ano? Paano? Baka? Malalaman natin. Wala. Nakuha ni Cañelas. Wow, talaga naman. Matanong offensive rebound. Kuya Awe sa ilalim. Katahong na punta. 10 to shoot. Cañelas. Pumiki. Whoop! May nasili si Mr. Redberry. Number 3. Illegal use of hand. Remaining time, 6 minutes and 36 seconds. Bakit mo? For the last and the final and the ultimo quarter. Adi, wadi si buhay Eski galing.
Classmate Ronnie. 10 to shoot. Buhay Eski. Pumasok. Ibigay kay Kuyawe. Whoop. 3 seconds. Violation. May umitlog. Uy ka na, uy. Buran kayo. Ito na po. Intersected by Kuyawe. Kuyawe ang umasawa ng taga-Minyo. To classmate Ronnie. Ibigay ito kay Bramante. Powerful move. Nalinig. Bihira ang nangyari. Jump ball. At bola na. Magkaipin. Sa buong buhay ko, first time na nagtagtura kita. Nananita na ako mo. Wala na ako. Dito na mga ano. Mag-email ka, kalala mo sinita sa assignment. Kabel, email ngayon. Si classmate. Ibigay dito kay Buran. Buran ay tinatong kay Diaz. Diaz going pants, going well, going crazy, going body, going pala. Pala, punta ni Baron. Wala pa rin. Nagkagawan. Ako na ulit sila. 5 minutes and 45 seconds. Ano, quarter? Sapi. Mamaraho na ngayon. Ano, quarter? Ang sigurang na hindi na 80 anyos. Buhay Eski, pumeke, pinambay. Yay, napalakas. At nagkagawa, nakuha rin yung Baron. Baron, itinapong kay Cabeles. Cabeles, going well, going crazy. Bringing kay Pilis na, pumukol. Wala, iya-tira, iya-rebound, iya-banda. Wala kaya-hapon. Nakuha ni... Basket ka! Remote! Kape, papagal lang kape. Magubat na. Nagwala ba kayo sa December? Nagkauki na man na yun. Sabi na. Tiyana na. Kamis ng kahapon hindi mababalik. Ano pa? Ay ano? Ada na. May nangyayari na. 5 minutes pa. Ada na. De La Cruz. 13 to shoot. To Cañelas. Cañelas. Si classmate. Intersected. Cañelas kihapon. Kakao. Mulit wala. Naguni. Naguni si Baron. At na naman si Cañelas. Intersected. Pumakon na. Yay. Wala. Naguni. Baron. Ibigay dito kay number 11. To Diaz number 8. Diaz number 8. Nag-going one. Ibigay dito kay Pilisya. Pilisya pumakon. Wala. Naguni Cañelas. Powerful move. Cañelas ngayon. Cañelas. Easy free. Cañelas. Sa gilid kay Cañelas. Cañelas pumasok. Pinilit. Inilalim. Nakita si De La Cruz. Ay, lumakon. 3 seconds. Violation. Happy viewing sa ating mga classmates. May dayo. At si Boss Jan Kenneth. Buran ngayon. Tumaroon sa ilalim. Nangina si Diaz. Wala. Nagkagawa sa rebound. Nauna Pilisya. Side pocket. Good purchase. Cañelas ngayon. 68, 69. Ay, 65. Kuyawe, ano masawa sa Gaminyo? Ibigay sa barkada. Lupet! Oh! Sigaw! Lagaris vlog! Hindi makita! Oh! Oh! Sino bonding? Nangnening. Dumulong lang na iba na ni Chura sa taran. Lahat nagkasundo. Pagtapos namin sa third game, may pabaili kita. Kasod sa Leong. Aray sa dayam. Aray, bago. Bahala. Ito naman. Ano na? 10 to shoot. Yun, ito. De La Cruz. Wapya. Naula sa baw. Nauna ang TJ. 5 to shoot. Ang TJ. Vanishing rod. Defensive. Ayan. Number 11. Tinapaw. Nakita ni Diaz. Intersected by Pino. Kuyawe. Umatawag na gawin niyo. Kuyawe. Wapya. Uy. Sige lang. Walang problema magligid kay Rafi Rice. Ang ating court.
Palpak na. Kung bay-bay na niyo. Pag may bumukol, mahilo. Hali pala magparapala. Bayo na kayo. Sa ilalim, kay Brabante. Ganda! Talaga naman. Basket count. Number 3. Hit to the head. Bonus shot para kay Brabante. Balhas. Balhas. Ang balhas. Jumpers, get ready. Pumunas. Wala kang pumunas. Bayan mo na. Mga shout out. Pwede ba mag-jack? Wala pa mag-jack. Yes! 2-point play. Remaining time, 4 minutes. Kuran kayo. Kuran. Going fast. Lagi ka na sa idol. Pinigay. Baron. Baron. Kasimpa. Nakita din si Diaz number 8. Pumukol. Wala. Nakuri. Ay, Diyos ko. Sir. Over. 65, 73, favor of Minyo. Mapais na tabing sa ring si SK. John Briggs, kung bumana Minyo. Kanyelas sa'yo. Kanyelas, spinbot. Nakita din sa dalo sa ring. Wasting time, 10 to shoot. Villa Cruz. Dumiretso. Nakita si Kuyawe, 5 to shoot. Sa ilalim, Simpat ngayon, simpat. Intercepted na Kuyawe. Solid spawn, nakita si Brabante. Brabante sa gilid. Boom! Pega! Wala! Naku ni iya tira rebound. Warang gihapon. Rebound. Sino mga pinilit? May nakita si Mr. Referee. Mag-upato na kada laki. Number 3. Blocking foul. Abati na. Kamis ng kahapon, hindi mababalo. Substitution, Mr. Referee. Simple out. Si classmate Caviles coming in. Warning for penalty. Nakita si Altiche sa ilalim. Tinutong ko rin wala. Tira yung rebound. Ligil na si coach. Remaining time, 2 minutes and 45 seconds. Napunta ni Kuya Awe. Kasawan mo. Kami niya si Awe. Manggod sa ni Altiche. Ha? Manggod ni Altiche. Ang viewing, ganda ihada, tagtanda ba rin? Ako nang bahala, paghalik ni Sobrino. Baron kayo, Baron. Ganap ng kaibigan. Hop. Number 12. Illegal use of hand. Lena. Lagi ko may atindan, pero may present. Burak kayo. Sige, si classmate. Pinilit si classmate. Wala. Ako rin Brabante. Pega. From Minyo. Easy dribbling. 2 minutes and 10 seconds remaining. Dilapos kayo. 13 seconds to shoot. Dilapos. Wow! Walang pass. Pansino. Wala. Nakuha ni Altiche. Binuntan niya. Good for 2. 1 minute and 50 seconds. Classmate, pumukol, wala. Wak yan. Dilabos kayo. 1 minute and 40 seconds. Dilabos. Ayan, bunting na anak. Grabe, magkumapirdi pa. Score 65-79 in Ay, favor so, of Minyo. karayo na. SKGB, bagang mga kamerlin na nakinig. Doon sa minyo. Brabante yun, Brabante, bumay ka mo, pilit, ngunit wala. Nakuha rin na Altiche pinukol, wala pa rin, nagkagawin sa libang, nakuha Brabante. Inilabas muna, kalmado lang. 1 minute and 25 seconds. To Canyelas, tumukol lang 3. Three points. Itinapra, nakuha rin na Dela Cruz. Intercepted ball, 1 minute and 13 seconds. Dela Cruz, easy dribbling, wasting time dito si Dela Cruz. 14 to shoot, Dela Cruz, intercepted by Caviles.
si Usain Bolt ang pinasahan ni classmate. Siguro lang gali. Remaining time, 1 minute. Seconds to play na dito mga kaibigan. De Los Reyes to De La Cruz. Wow, sana all. De La. 50 seconds. De La Cruz is dribbling. Carrying the ball. Turn over. Substitution, Mr. Simpaw para dito. Yan mga kaibigan. Nagmamadali. Bilang mo yan. Itigas. Magandang pasa. Ngunit walang mangyaring masama. 38 seconds for the fourth and the last in the final and the fourth. Kape. Is score 65-82 in favor of Niño. Nanyilas talaga na. Sino? Ito na magiging 3 points. Ah. Dili ko sa sino. De La Cruz, Leo. Kaya bata. De La Ang Cruz. kid to? De La Cruz, easy dribbling. Rayo. 30 seconds. Daniela to De La Cruz. Yun na, De Los Reyes. 14 to shoot. Sino? Si Ronnie. 25 seconds remaining. Yeah, ito. Nakita na si Kuya Ronnie, si classmate. Pumukul, ulit wala. Wala pa ng jersey nila. Bakit bukas pa maabot? So Simpaw, itinapon. Nakita si Diaz. Pinipet. Number 12, illegal contact to the hand. Take 2. Remaining time, 12 seconds. Score 65-82 in favor of Binyo. Unang pagbubusto, wala. SAJB at Merienda. Ayun ka man. Unang pagbubusto, Jabbers, get ready. Kaya mo pagbatok na hindi na ina matas mo sila. Wow. Sabaw. 66-82. 12 seconds. Last 10 seconds. Kanyelas. Kualteche tulungan ng long three. Wala. Nakakuha din ng Simpaw. Simpaw. Kawahan na sila pa rin. 2 Diaz. Pumukul ng 3.